नमस्कार आपण समस्त को ए वीडियो बहुत बहुत स्वागत। तो आज वीडियो में आप सहित +3 5th सेमिस्टर पॉलिटिकल एंड संश्रम कोर पेपर 12 जहाँकि इंडियन पॉलिटिकल थॉट रो एंशिएंट एंड मिडिवल रो यूनिट 1 ट्रेडिशंस ऑफ प्री कॉलोनियल पॉलिटिकल थॉट रो समस्त इंपोर्टेंट 3 मार्क्स क्वेश्चन आंसर आपन सह डिस्कशन करबी आ नोट्स टी को शेयर करबी। वीडियो आगु मध्य मुझे आपन कहबी जे आपन माने नोट्स बा पीडीएफ टी किपर डाउनलोड कर पारे। तो चलो तो स्टार्ट करबा। आ पूर्व मध्य मु ऑलरेडी 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कशन कर सारची, जो देखि नांती से जे देखि पारे। तो फर्स्ट क्वेश्चन टी होची राइट अबाउट प्री कॉलोनियल इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर प्री कॉलोनियल देखिबा इता पूर्व को किपर थिले हम भारतीय संस्कृति। इंडियन कल्चर इज कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेन ट्रेंड्स। तो आम भारतीय संस्कृति माने गुडे ट्रेंड थे किंतु मेनली ट्रेंड थे गोटे श्रामणिक आ ब्राह्मणिक। तो श्रामणिक ब्राह्मणिक कौन देखा तो द वैदिक ट्रेडिशन केम अंडर ब्राह्मणिक जो आम जो वैदिक परंपरा बा कल्चर संस्कृति ताहा ब्राह्मणिक ट्रेंड आसे। ब्राह्मणिज्म हैड इट्स सुप्रीम फाउंडेशन इन द श्रुति। श्रुति आम ब्राह्मणिज्म जो गोटे फाउंडेशन बा पूर्णांश अच्छी। सिमिलरली श्रामणिक ट्रेंड कवर्स द जैन बुद्धिस्ट एंड अदर एसेटिक ट्रेडिशन। ब्राह्मणिक है वैदिक ट्रेडिशन और श्रामणिक आसवे जैन धर्म बौद्ध धर्म आउ अदर सब ट्रेडिशन गुड़िक। श्रामणिक एम्फासाइज ऑन थॉट हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन एंड रिजेक्टेड द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मण। तो श्रामणिक जो थे से थॉट हार्ड कठिन परिश्रम अनुशासन आउ ब्राह्मण मान जो अथॉरिटी था ताकू से रिजेक्ट करते। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म माने कौन? ब्राह्मणिज्म रिफर्स टू द continuation of Buddhism. This culture brought to India by Indo-Europeans around 1500 before the common era. तो आज जो कल्चर था ब्राह्मण कल्चर ब्रॉड इंडिया जो इंडिया को आसला बाय इंडो यूरोपियन को अराउंड 1500 बिफोर कॉमन एरा। इट हैज इट्स सुप्रीम फाउंडेशन इन द श्रुति। आम डिस्कसन करते श्रुति ब्राह्मणिज्म गोटे सुप्रीम फाउंडेशन रही। द फंडामेंटल एंड प्रिंसिपल बिलीफ ऑफ ब्राह्मणिज्म डिफाइन्स ब्राह्मण एंड इट्स attributeless element that was first captured by the rishis who completed the Vedas. Okay, what is the Shruti? Shruti माने कौन ना Brahmanism has its supreme foundation in Shruti. It is derived from the root of Aryu which mean hear. Ru माने hear सुनिबा. Okay, it designates a scarce knowledge of orally transmitted by the Brahmins from generation to generation. माने श्रुति द्वारा गुरु माने शिष्य को कहते शिष्य माने शुणी शुणी सब मन रखुले। श्रुति इज कंटेन्ड बाय सीरीज ऑफ टेक्स्ट लाइक वेद जेपरिक ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। द ब्राह्मण्स द आरण्यक्स एंड द उपनिषद। आरण्यक उपनिषद यही प्रकार सब श्रुति रही। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज आत्मा बा सोल। तो ये गोटे इंपोर्टाट माने गोटे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट गोटे सोल गोटे। ओके, ब्राह्मणिज्म सजेस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ आत्मा द स्पिरिट द सोल। इट रिफर्स टू इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस इन ऑल authentic purity. It again give importance on the true man which is identical माने हम परिचय and Brahman in sense attributes and mystery. Giving importance to the identity, Upanishad formulates that Tat-Vam-Asi means you are that. Okay. Write your own idea about sustainalism and unity. The Brahmanism has sustainable and unitary system of thought. Brahman are the supreme essence or absolute reality in Upanishad. It is viewed that Brahmana are internal, conscious, irreducible, infinite, omnipresent and the spiritual core of the universe, fitness and change. तो उपनिषद रही प्रकार ब्राह्मण मान बहुत इंपोर्टेंस रही। तो से प्रकार मतलब कहे से कौन केन्द्र स्पिरिचुअल कोर ऑफ द यूनिवर्स गोटे स्पिरिचुअल केन्द्र। नेक्स्ट देखा एलाबोरेट द पोजिशन ऑफ गॉड इन द कल्चरल सिस्टम ब्राह्मणिज्म। ब्राह्मणिज्म माने भगवान को पोषण कौन गॉड को पोषण कौन गोटे कल्चरल सिस्टम रे। द गॉड वेयर इंटीग्रेटेड इन द न्यू कल्चरल सिस्टम ऑफ ब्राह्मणिज्म। इन द वैदिक एपोच गॉड्स कुड डू बेस्ट टू व्हाट मैन वांटेड एंड आस्क्ड फॉर लॉन्ग लाइफ डिसेंडेंट्स रिचेस इट। भगवान प्रार्थना करती। इन द ब्राह्मणिक एपोच दे कंटिन्यूड ग्रांटिंग these favors to their devotees. Divine grace was necessary for the liberation for reanimation. Okay, what is the right? Right माने कौन ना
The right means the gratification of the offering and flattering of the peers by a man could to gain the good will of course ଭଗବାନଙ୍କର ଭଲ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାର କହିପାରିବା. The right was a simple means to integrate oneself with them and awake their generosity. The Brahmins and the priests experts the rites the ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆଉ ପୂଜାରୀ ମାନେ ସେ ସବୁକୁ ରିଚ୍ ଯେଉଁ ଥିଲା ରାଇଟ୍ସକୁ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥିଲେ. By this they establish the rigorous and unavoidable norms in the society. ତ ଏହି ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଗୋଟେ rigorous ଆଉ unavoidable ମାନେ ତାଙ୍କୁ କି ଏଭଏଡ଼ କରିପାରିବନି ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ସେମାନେ ନିଜରକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ. Write about the caste system in Brahmanical society. Brahmanical society ରେ caste system କେମିତି ଥିଲା? ତ the caste system in Brahmanical society is a hierarchical organized. Theoretically it was divided into 4 castes. ଆମ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିଥିଲେ social hierarchy. These castes are ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ପୂଜାରୀ, the caste of କ୍ଷତ୍ରିୟ warriors, caste of ବୈଶ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ କି ବ୍ୟବସାୟ କରିଥିବେ ମର୍ଚାଣ୍ଟ ଫାର୍ମର ହାଟର ଓକେ, caste of ଶୂଦ୍ର ଯେଉଁମାନେ କି ସର୍ଭେଣ୍ଟ ସେବାରେ ରହିବେ. What is ସ୍ୱଧର୍ମ? ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ମିନ୍ସ ୱାନ୍ସ ୱାନ୍ ଡ୍ୟୁଟି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସ୍ୱଧର୍ମ. ଓକେ, ସ୍ୱଧର୍ମ. ଇଚ୍ caste has its own ethics. ପ୍ରତ୍ୟେକ casteର ନିଜର କିଛି ଏଥିକ୍ ଅଛି. Each caste are assigned with well fixed activities and virtue. The Brahman had an ethics in which knowledge prevailed. The Kshatriya had an ethics in which courage prevailed. Similarly, the Vaishya had also ethics in which gain profit prevailed, and the Shudra had an ethics in which humbleness and will of serving other prevailed. ତ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କରିବେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନେ ତାଙ୍କ କ'ଣ ତାଙ୍କ କାମ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ୱାରିୟର ଆଉ ରୁଲର ଆଉ ବୈଶ୍ୟମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ ସବୁ କରିବେ ଆଉ ଶୂଦ୍ରମାନେ ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ସେବା ଯୋଗାଇବେ. ଓକେ, ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜାତିକୁ ନିଜର ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ. ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଜୈନିଜିମ୍? ଜୈନିଜିମ୍ କ'ଣ? ଜୈନିଜିମ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏସିଆଣ୍ଟ ରିଲିଜନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ. ପ୍ରାଚୀନ ରିଲିଜନ୍ ଧର୍ମ. ଜୈନିଜିମ୍ ୱାଜ୍ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ବାଇ ଲର୍ଡ଼ ମହାବୀର. Knowledge is concept was the mean to attain liberation on Jainism. Knowledge is the essence of the soul. The liberated soul alone knows all object in all aspect. Again, consciousness is the inseparable essence of every soul. What is Sutta Jana? Sutta Jana kono? Na Sutta is knowledge obtained from authority. Sutta Jana is usually interpreted as knowledge derived from spoken or written. ତ ଏହା ଗୋଟେ ଲିଖିତ ଆଉ ଶୁଣିବା ଅଥରିଟି ଗୋଟେ. ସୁତ ଇଜ୍ said to be freed by mati as the understanding of the any authority is dependent on the perception of sound or written letters. What is Jainism metaphysics? ତ ଜୈନିସ୍ ମାନଙ୍କର metaphysics କ'ଣ? metaphysics ତ ଜୈନିସ୍ metaphysics is both realistic and pluralistic. It draws a sharp distinction between animate substance and inanimate substance. It is basically dualistic. It is also said to the Pol.Sci Jainism metaphysics basically dualistic ki or not. Okay, मैंने पचारि display fill in the blanks रे. It is also said to be pluralistic as it recognize the existence of infinite number of characteristics of its one. What is Buddhism? Buddhism କ'ଣ? ନା Buddhism is a state of Hinduism. It was founded by Gautama Buddha. Buddhism Gautama Buddha founded ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି. The Buddha based his entire teaching on the fact of human suffering and the ultimately escape from the renewal cycle of birth. ମାନେ ଜନ୍ମ ଯେଉଁ ଚକ୍ର ଅଛି ତାହାରୁ କିପରି ଆମେ ପାଇବା. Suffering and death. The means to an end in found in the 8th part जो अष्टांग मार्ग. The aim Buddhist practice is to be get rid of the delusion of ego and from those free of oneself from the betters of the modern world. Okay. What is syncretism? The syncretism means the mixture of different belief. It is the blending of the practices of various school of thoughts. It involves the merging of several originally distinct traditions, especially in the theology and methodology of religion. Syncretism also occurs in arts, culture and politics. तो सब arts रे, culture रे, politics रे ये सब रहे occurs. Write about the syncretism in medieval India. तो in the medieval India, the rise of a nation state is a concept of syncretism has acquired its own importance with a multi-ethnic background. At that time, it does not discord between different religious groups and beliefs. In the political context, syncretism was integrated with the establishment of sultanate and the policies they followed. The political context is यह एस्टाब्लिशमेंट ऑफ सुल्तानेट को पीरियड एंड द पॉलिसीज दे फॉलो आ जहाँ तक पॉलिसीज मैंने कौन फॉलो करते
ରାଇଟ୍ ଏବାଉଟ୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ ଆକବର ଫର୍ ଦ ପ୍ରମୋସନ୍ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସିଟିଜମ୍। ତ ଆକବର କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେପରିକି ହି ଇଣ୍ଟାରିଡ୍ ଆନ୍ Eclectic faith called Din-e-Ilahi abolished jizya on pilgrim tax for Hindu, तो जिजोया टैक्स से हटेइथिले। Akbar abolished all restriction on the public worship for non-Muslims. He also appreciated the translation of epics like Mahabharata, Ramayana and Vedic literature into Persian. He also established Ibadat Khana, a hall of worship in Fatehpur Sikri। तो ये प्रकार किसी स्टेप नहीं थे अकबर। तो ये किसी 3 मास क्वेश्चन थिला, जो मैंने कि नोट्स एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप लिंक दे देछि, आपण जॉइन होगी सेटू पाई पारे। थैंक यू टू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम वी नीड टू जहाँकि वेदव्यास और मनु बा जो मैंने कि सब इंपोर्टेंट 3 मास क्वेश्चन डिस्कसन करवा।